Hi guys, another day, another video na po itong buhaton. Karon nga adlaw, sigog tuyog-tuyog sa balay, sigog una-una siya akong lutuon para sa panihapon. Kauna-una ko, magpaksiw na lang ko, pero adobo na to. Adobo paksiw nga isda. Ang atong lutuon nga isda, matang baka. So, let's go, bani ko. So, na itong matang baka nga isda. Natay talong. Duha ka buok talong. Sili og atsal.